अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, माई आई पाकिस्तान के एक और ब्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, रूस ने ख़बरदार किया है कि अमेरिका और मगरब आलमी बहरान के ज़िम्मेदार हैं, जिसकी वजह से नई आलमी जंग और एटमी तसादुम का ख़तरा बढ़ता जा रहा है। रिसेंटली देयर वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन विच रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लारोव, उन्होंने कहा कि ये बहरान सिर्फ यूक्रेन मसले तक ही महदूद नहीं बल्कि वाशिंगटन चाहता है कि आलमी ताल्लुकात पर उसी का तसल्लुत बरकरार रहे। दूसरी तरफ चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बयान दिया है कि रूस यूक्रेन जंग से निकलने का वाहिद रास्ता डायलॉग और नेगोशिएशंस ही हैं। अमरीकी फ़ौज के एक फॉर्मर जनरल हैं, उन्होंने पेशगोई की है कि यूक्रेन इस साल अगस्त में क्रीमिया आज़ाद करा लेगा और रूस यूक्रेन जंग के दरमियान यूक्रेनी फ़ौज की तरफ से अगला इकदाम एक्सट्रीमली प्रोफेशनल और वेरी वेरी मच कैलकुलेटेड होगा। उन्होंने जर्मन मीडिया से इंटरव्यू में बातचीत की और उसमें उनका ये कहना था कि यूरोप यूक्रेन को अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और रॉकेट्स फराहम करे तो इट इज़ पॉसिबल दैट यूक्रेन में बी सक्सेसफुल इन दिस वॉर। इनका कहना था कि यूक्रेन जंग में मौजूदा सूरत हाल बिल्कुल ऐसी ही है जैसे तूफ़ान से पहले की खामोशी। नाजरीन, अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट यूक्रेन जंग के बाद बदतरीन नताइज से अच्छी तरह आगाह थी और चाहती थी कि इस बहरान जो वर्स्ट बहरान है उसे ऐसी सूरत हाल जन्म ले जिससे अमरीका एक मरतबा फिर अपने दूर होते इत्तेहादियों पर कंट्रोल हासिल कर सके और चाइना और रशिया को धूल भी चटा सके। यही वजह थी कि यूक्रेन जंग ज़रूरी हो चुकी थी। इसलिए ये जंग अगर एटमी जंग में भी बदल जाती है, दुनिया का चाहे कितना भी नुकसान क्यों नहीं हो जाता, अमेरिका को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है और यही वजह है कि रशिया और चाइना मिलकर इस प्लान की भरपूर मज़ाहमत कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में रिसेंटली देयर वाज अ आर्टिकल पब्लिश्ड इन न्यूयॉर्क टाइम्स व्हिच इज़ अमेरिकन न्यूज़पेपर। उसमें कहा गया था कि रूस और चीन मिलकर नया आलमी निज़ाम बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। नाजरीन, इस जंग में रूस मुज़ाकरात के ज़रिए मसले का हल तो चाहता है, लेकिन यूक्रेन पर अमेरिका का यूक्रेन इज़ फेसिंग एक्सट्रीम प्रेशर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स कि वो किसी तरह मुज़ाकरात में हिस्सा ना ले। दुनिया इस वक्त कई बहरानों का सामना कर रही है, माशी बहरान भी सियासी बहरानों की वजह से ही पैदा हुए हैं। फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी जैसी अच्छी मईशतें समझी जाने वाली, स्ट्रॉन्ग इकनॉमीज समझी जाने वाली ये जो कंट्रीज़ हैं, उनके भी हालात बदतर होते जा रहे हैं। अवाम सड़कों पर हैं। बरतानिया में आए दिन ट्रेड यूनियंस की हड़तालें, डॉक्टर्स का बहरान मामूल बन चुका है। अगर रूस यूक्रेन जंग ना होती तो शायद दुनिया में इतने बहरान भी ना आते। तरक्की पजीर ममालिक तो अपनी जगह, लेकिन यहाँ तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी बहरान आ चुका है। सो द क्वेश्चन अराइजेज राइट नाउ इज़ दैट कि अमेरिका ने ये तमाम बातें सोचे समझे बगैर ही क्या यूक्रेन जंग करा दी? इट इज़ नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। लेकिन अमेरिका ने जो कुछ प्लान किया था, हालात उससे बिल्कुल अपोजिट सिमत में जा रहे हैं। रूस की मईशत को नुकसान पहुंचाना था, लेकिन रूस पर पाबंदियों का कोई फ़र्क ही ना पड़ा। उसकी मईशत तो थ्राइव करती जा रही है। कई आलमी इदारे उसकी रेटिंग पॉजिटिव में शो कर रहे हैं। पाबंदियां लगाने वाले लेकिन जो कंट्रीज़ थे वो अजाब में मुब्तला हो चुके हैं। नई पैदा होने वाली सूरत हाल ने ना सिर्फ हमारे खित्ते बल्कि पूरी दुनिया पर असरअंदाज होना शुरू कर दिया है। इसका फौरी असर फ्रांस पर हुआ, जिसके सदर ने दौराए चीन के बाद बयान दाग दिया कि अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी में फ्रांस को अंधाधुंध शामिल नहीं होना चाहिए और ना ही वो होगा। उन्होंने यूरोपीय ममालिक को भी मशवरा दिया कि अमेरिका की पराई जंग में यूरोप वालों को शामिल नहीं होना चाहिए। ये यूक्रेन हो या ताइवान, हमारा इन झगड़ों से कोई लेना देना नहीं है। नाज़रीन, फ्रांसीसी सदर का ये बयान एक ऐसे मौके पर सामने आया है जब ईरान और सऊदी अरब के दरमियान तारीख़ी कशीदगी, चीन ने अपने साथ बिठाकर अपनी सरबराही में इजलास बुलाकर सदर शी जिनपिंग ने एक अमन मुआहदे की सूरत में दोनों मुल्कों में दरमियान जो कशीदगी थी वो ख़त्म करा दी। सऊदी ममलिकत ने अमेरिका और इसराइल जंग में ईरान के ख़िलाफ़ साथ देने से इनकार कर दिया, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। और खुशी की बात है ये कि ईरानी अवाम सऊदी भाइयों को गले लगा रहे हैं और अमन मुआहदे कर रहे हैं। साथ ही सीरिया के साथ जो दुश्मनी थी वो भी ख़त्म हो गई और सऊदी अरब के साथ उसके ताल्लुकात भी बहाल हो चुके हैं। शाम को दोबारा अरब लीग की रुकनीत बहाल हो चुकी है, उसकी मिल चुकी है रुकनीत वो, और इन मुल्कों के दरमियान तिजारत भी बहाल हो चुकी है। और एक तरफ हम हैं
کہ جہاں ہماری معیشت عالم نزا میں ہے، ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے ہم عوام کو جہاں سستا پیٹرول دے سکتے ہیں، اور جو کئی بند فیکٹریاں ہیں جو ایران سے سستے پیٹرول ملنے کی وجہ سے دوبارہ فعال ہو سکتی ہیں، وہ یہ اسٹیپ گورنمنٹ شاید نہیں لینا چاہتی. چاہے فیصل آباد کے یونٹس ہوں، گجرانوالہ کے انڈسٹریل یونٹس ہوں، گجرات، لاہور یا کراچی کے جو فیکٹریز ہوں، بند معیشت چالو ہو سکتی ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ حکمران چاہیں تو لاکھوں مزدور دوبارہ روزگار کمانے لگ سکتے ہیں اور قوم اور ملک کے لیے خوشحالی آ سکتی ہے. لیکن اس کے لیے دیر نیڈس ٹو بی اے بگ اسٹیپ ٹیکن، ضروری ہے کہ بڑا اسٹیپ لیا جائے. لیکن یہ سب ہو تو کیسے ہو؟ ہماری اشرافیہ جو ہے وہ گزشتہ 75 سال سے امریکہ کی غلام ہے، کیونکہ اس غلامی میں ہی اس کی بقا ہے. لیکن اس بقا میں ملک اور عوام کی موت ہے. سوال یہ ہے کہ یہ ناقابل یقین ششدر کر دینے والے واقعات کیا اچانک رونما ہو گئے؟ یہ سب تو یوکرین جنگ کے بعد ہی شروع ہوا ہے جناب، جب دنیا کو یقین ہو گیا کہ امریکہ صرف اور صرف اپنے ذاتی سامراجی مفادات اور عالمی بالادستی کو برقرار رکھنے کے لیے کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہے. کسی بھی ملک پہ وہ ڈالر کی پابندیاں لگا سکتا ہے، سوئفٹ سسٹم بند کر سکتا ہے. سو دس میڈ ورلڈ لیڈرز اینڈ ڈفرینٹ کنٹریز ریئلائز کہ اگلی باری ہماری آئی تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے. ناظرین، کیا آپ کو اندازہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے موجودہ سیاسی، آئینی، عدالتی اور معاشی بحران کو امریکہ کس طرح سے استعمال کر رہا ہے؟ موجودہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد سے امریکہ پر بوجھ بن چکی ہے، اور امریکہ نے 75 سال کے دوران اسے جتنا استعمال کرنا تھا کر لیا، اپنے مقاصد حاصل کر لیے. اب امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کی دوستی ہو، تجارت شروع ہو جائے، تعلقات نارمل ہو جائیں. شاید آپ کو یقین نہ ہو، لیکن یہ ریئل ہے. ناظرین کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی امریکہ کی مرضی سے ہی برقرار رہی ہے، لیکن اب خطے کی ڈائنامکس اور اس میں امریکی ایجنڈے کی تکمیل اور چائنیز اثر رسوخ کو روکنے کے لیے یہی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی بالادستی بڑی رکاوٹ بن رہی ہے. امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی نظر میں کشمیر کا مسئلہ بہت پہلے مر چکا ہے، قصہ پارینہ ہو چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسئلہ کشمیر پر کبھی بھی امریکہ اور اس کے اتحادی یورپین کنٹریز نے they have never shown a serious effort in this matter. اس کی سب سے بڑی مثال اس کے علاوہ اور کیا سکتی ہے کہ they are all supporting G20 conference in Srinagar, which is going to be held or scheduled in May this month. ناظرین، پاکستان کے موجودہ بحران میں عمران خان کی گرفتاری کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ آنے والا ایک ہفتہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، جس میں عمران خان کی پارٹی کے لیے تو مشکلات ہیں ہی، لیکن موجودہ حکمرانوں کے لیے بھی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں. دیکھیں کیا ہوتا ہے. اللہ صورتحال پاکستان کے لیے بہتر کرے. ناظرین، پاکستان کی اور عالمی سچویشن کے حوالے سے ولاگ میں بس اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں ایک نئی سچویشن کے ساتھ، نئے ایشو کے ساتھ. اگر آپ نے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے سے یا کرٹیسزم سے ضرور آگاہ کریں. اگلے وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.